गाड़ी धुआ सइला आउ केते मिनिट धोइतंद लाइन पड़ेला लाइन पड़ेला तुझे वर्षा आसला नहीं पैसा दे परिया कौन आनिबी हाँ नहीं आसबो कौन मोबाइल तो चार्ज और रखे दे ना खाई दिए सब चार्ज पार्ज भात कहीं खिया भात कहीं खिया मोबाइल टी छुआटा आसब स्कूल से खाइब ना सरी वर्षा के आसला मुझे भी ना नहीं गाड़ी धोई आनी पुणी तीन ना कौन हाँ तीन तो कौन नगे खिया कौन हम डाली हो सारे भात बजी आ कौन करिया शाग नहीं शाग हाँ 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 शाग टमाटर अच्छे हाँ टमाटर तो हाथ मारि हो ना सीटा आम गोटे ये गच केमी है ये जो आखु गच खाइबा बुले जा आखु गच गोटे आखु गछ आखु गच ना कि गछ हाँ पा सेटा आखु गछ आखु এটা আখু বাড়ি ঘরে কিছু নাই তো অমৃতভଣ୍ଡା ଗଛ କି ଖାଇଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିନି ନା ନଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ିକି ପକେଇକି ଧର ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ିକି ବୋଉ ଆସିକି ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ତ ଘର ଭିତରେ ପାଛୁଡ଼ିଛି ସେ ଆସିଲା ତ ତାର ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ପଳେଇଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥିଲା ବୋଉ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନା ମୁଁ ଫେରେ ଘରେ ବସିବି ନା ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତି ଘରେ ତ ବସିନି ଚାଉଳ ପାଛୁଡ଼ିଛି ଘରେ କ'ଣ ଦୁଆରେ ପାଛୁଡ଼ିବି ମୋ ଗାଈ ପାଇଁ ଆଉ ଘାସ ନାହିଁ ହଁ ବିରି ଅଛି ନେଇକି ପକେଇବି ଯା ଗାଈ ଘାସ ଦେ ଘାସ ଫାସ କିଛି ନାହିଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା ତିନ୍ତିବେ ହଁ ଗାଈ କ'ଣ ବର୍ଷା ତିନ୍ତିବେ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇନି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଈ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗାଈ ପାଇଁ এইটা আমার ছুয়া দেই সারন্তানি না আমার গাଈটা আমার ଛୁଆ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏ ଗାଈର ଭାରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ହେତୁ ଘାସ ପଡ଼ୁଛି ଛୁଆ ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ